Are you enjoying to take this class? We can do it. Do you have any questions about it? Yes. Which poem do you like? I like to read Amar Bani poem. Who wrote the poem? The poem was writing by Riemann. জোরে বলো তো এই ওয়ার্ডটা সবাই একটু জোরে বলো বলো রিনাউন্ড রিনাউন্ড জোরে রিনাউন্ড রিনাউন্ড পোয়েম গুড স্প্লেন্ডেড ওকে